ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଗାର୍ଡ଼େନର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ପୂର୍ବ ଥର ମୋ ଗାର୍ଡ଼େନର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଜି ଦେଖେଇବି କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ରୋଜ୍ ଆଉ ମନ୍ଦାର, ସିଜୁ ଦେଖେଇବି। ରୋଜ୍ ଫୁଟିଛି, ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧରାଜ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆଉ ୟାର ବି ମଧ୍ୟ କଢ଼ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମିନି ସୁଗନ୍ଧରାଜ, ଇଏ ବି ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ୟାର କଢ଼ ଏବେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଢ଼ ହେଲାଣି ଏବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଟଗର, ଯାହାକି ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଫୁଟିକି ମଉଳି ଯାଇଛି। ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଚି ଯାଇଛି, ତାକୁ ତୋଳିଦେବା। ଟଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି। ଇଏ ହେଉଛି ସଦାବାହାର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେବତୀ କଢ଼ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଫୁଟିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର, ଏଇଟା ପୁରା ୟେଲୋ କଲର୍ର ମନ୍ଦାରଟା। ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ପୁରା ଡିପ୍ ରେଡ଼୍ ଫୁଟିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏଇ ଫୁଲଟା, ସିଜୁ। ଏଇଟା ଏମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଗଛରେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖିବି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମିନି ସିଜୁ, ୟାର ବି ବହୁତ କଢ଼ ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ବି ଫୁଟୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଜୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ସେଇ ବଡ଼ ଗଛରୁ କଲମୀ କରିଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଚାଇନା ମନ୍ଦାର, ଏମିତି ଛୋଟ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରୋଜ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଜୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରୋଜ୍, ୟେଲୋ କଲର୍ର ଫୁଟିବ ଏ ଫୁଲଟା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣି ଦେବା ଟିକେ, କଢ଼ କେତେ ହେଇଛି। 1 2 3 4 5 6 7, ଅଲରେଡ଼ି ଏଥିରେ 7ଟା କଢ଼ ହେଇଛି। 7, ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି 8ଟା କଢ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାର ଗେଣ୍ଡୁ, ଏ ଫୁଲଟା ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କନିଅର। ଆଉ ମୁଁ ଥରେ ବାପାଙ୍କ ଘରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ NH ସାଇଡ଼୍ରୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି, ଇଏ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ବି 2-3 ଥର ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କନିଅର, ନଟା କନିଅର। ଇଏ ବି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟେ, ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରୋଜ୍, ଇଏ ଫୁଟିକି ମଉଳି ଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ସେବତୀ ଫୁଲ ଗଛ। ଆଗ ମୁଁ ଟିକେ ପଟ୍ ଗୋଟେ ପାଇନାହିଁ, ଆଉ ଲଗେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେବତୀ, ଏ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର। ଇଏ ହେଉଛି
ये हूँ रजनीगंधा पिंक कलर ये फूल फुटब और 2-3 दिन पर फूलटा फुटब आ ये हूँ था स्थल पद्म यहाँ आज गोटे फूल फुटी एटा फिका पिंक रे फुटे पूरा डीप हो जाए ऊपर ओलिकी डीप हो जाए पूरा और कड़ फुटब फूल काली भी फुटी थिला गोटे झाऊली गलानी ये हूँ आमर मंदार या भी मु निजे कलमी करची फूलटा बहुत सुंदर देखा जाए यार भी बहुत कड़ आसी ये हूँ सदाबाहार ये फूल गछटी फूलर ए गछर फूलटा पूजा हुए नहीं किंतु ए गछर पत्र रे बहुत औषधीय गुण थाए ये हूँ दयला तुलसी आ पूर्व थर मुझे देखी गेंडु फूल गछ लगे 4-5 दिन रे हेइथिला गछ गुड़ाक आबे एमती है यार कढ़ आसला आई एम हैप्पी गछ मोर छोट छोट होती किंतु झंकालिया हो आसला कढ़ भी होती ये बहुत बड़ बड़ फूल फुटब गेंडु फूल पूर्वर जो फूल गछ सब देखली से सब मो छात उपर थिला एबे तले कौन लगे मुझे देखी ये हूँ हरगौरा फूल गछ एथिरे बहुत सारा फूल होता मु दिवाली रे आपको सब तोली देइथिली दिवाली रे देखिथिबे वीडियो रे मु सब हरगौरा फूल रे तुलसी चूरा को सजाई ये हूँ मोर टगर यहाँ मुझे तले लगे छात उपरे भी अच्छी मोर ये हूँ रेड कलर रो फुटब ये फूलटा बहुत सारा कड़ हो ये भी आउ 3-4 दिन पर फुटीज ये गोटे पिंक कलर रो फूल ऑलरेडी फुटी बहुत बहुत भी मुझे तोली देइथिली सब गछरु आउ एबे भी फुटुची ये गोटे फूल गछ या जन घर मागिकी आनी लगे डाल भांगिकी आनिक लगे ये भी फूल मुझे ऑलरेडी तोली देइथिली बहुत एबे भी फुटी जाइए बहुत ये हूँ सुगंधराज फूल गछ बड़ बड़ फूल फुटे यहाँ मुझे तले लगे चौरा पाखरे आ ये भी बहुत डेभलप हो गला मोर छात उपरे आ तले जी भी फूल गछ लगे सबूर अपडेट देती आज एतिकी नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो रे देवी।